ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল এভরিওয়ান। কেমন আছেন আপনারা সকলে? আজকে যেমনটা থাম্বনেল দেখে আপনারা বুঝেই গেছেন যে একটা কলকাতা বেসড কোম্পানি আলমোল ফিডস, সেইখানে আমি এসে গেছি। তাদের প্ল্যান্টের একটা ডিটেল ট্যুর দেবো। আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি তাদের পাঁচলা প্ল্যান্টে। ভেতরে যাব, দেখবো তারা কি কি করছে। বিশ্বাস করুন, এই প্ল্যান্টটা হচ্ছে মোর দ্যান 1 লাখ স্কোয়ার ফিট সাইজের। এইখান থেকে যে অ্যাকোয়া ফিডস গুলো সেইগুলো যায় হচ্ছে প্যান ইন্ডিয়াতে। শুধু তাই নয়, সেইগুলো বাইরেও এক্সপোর্ট হয়। তো পুরোটা জেনে নেবো, পুরো প্রসেস দেখবো। চলুন দেরি করে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। আমি রোহিত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এমন একটা চ্যানেলে যেখানে আপনারা জানতে পারেন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ডেভেলপমেন্ট আপডেটস খবর সবচেয়ে প্রথমেই। আসুন যাই ভেতরে। আমার পেছনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রসেস। এটা র মেটেরিয়ালস গুলো যাচ্ছে। সোয়া রয়েছে এটা র মেটেরিয়ালে। যে র মেটেরিয়াল ইনটেকের যে জায়গাগুলো, এখানে একটা রয়েছে, ওখানে একটা রয়েছে, সেইখান থেকেই স্টোরেজের দিকে র মেটেরিয়ালস গুলো যায়। আমার পেছনে যে মেশিনটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে পিএলসি মেশিন। বলতে পারি এই পুরো প্ল্যান্টটা কিন্তু এই মেশিন দিয়ে অপারেট হয়। সিনিয়র প্রোডাকশন ম্যানেজারকে ইন্ট্রোডিউস করে নিই আমার চ্যানেলে, নরেশ স্যারকে। তিনি আমাদেরকে বুঝিয়ে দেবে যে এই পুরো প্রসেসটা কি। স্যার, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। मेनली क्या है, हम लोग का 5 TPH का फ्लोटिंग फिश फीड प्लांट है। ओके। ये सेमी ऑटो प्लांट है। सेमी ऑटो प्लांट, सेमी ऑटो एंड फुली ऑटो अभी अपडेट कर रहा है। एंड यहाँ मेनली हम लोग जैसे रॉ मटेरियल वहाँ सोया है, डीवार भी है, मस्टर्ड है, DDGS है, GNDO से सब यूज होता है। ये सारे चीजें हैं जो लोड हो रहा है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो लोड हो रहा है। उसके बाद प्रीमिक्स गया, इसके बाद क्या है सर? इसके बाद हम लोग सारा एक बार मिक्सिंग कर देते हैं 5 मिनट्स। सारा प्रीमिक्स विटामिन्स एंड मिनरल्स एवरी रॉ मटेरियल प्रॉपरली एक बार मिक्सिंग कर लेता है, ऑयल भी डाल के। ओके। उसके बाद हम लोग इसको ले लेती है फाइन ग्राइंडर पे। मतलब इसमें एक ग्राइंडर था 1 mm तक, यहाँ हम लोग पाउडर करेंगे पहले। उसके बाद हम लोग फाइन ग्राइंडिंग करते हैं दोबारा, और एक बार फाइन ग्राइंडिंग में मीन्स टाल्कम पाउडर जैसा। अच्छा। क्यों अच्छा ग्रोथ होने के लिए, मछली को जल्दी डाइजेस्ट होने के लिए फाइन ग्राइंडिंग करती है पल्वराइजर है। ओके। ये माइक्रो पल्वराइजर बोलता है। ये अलग मशीन, ये अलग मिशन है। ओके। ये अलग है, माइक्रो पल्वराइजर है। ये मेरे पास स्पेशली चाइनीज आया था। अच्छा। ये पल्वराइज करने के बाद ही हम लोग इसको और एक बार दोबारा एक बार सीविंग कर लेता है। अच्छा। और कोई फाइन मटेरियल जो भी होगा वो सीव होने के बाद दोबारा हम लोग और एक बार इसको मिक्सर में ले लेती है। ये एक और मशीन है, एक और मिक्सर है, दोबारा और एक बार मिक्सिंग कर देता है हम लोग। मतलब यहाँ पे एक मिक्सिंग हो रहा है, उसके बाद यहाँ आपको तो रॉ मटेरियल मिक्सिंग हो रहा है। यहाँ आपको दोबारा बॉन्डिंग होने के लिए पाउडर को मिक्सिंग कर देता है। ओके ओके। ये तो नॉर्मल ग्राइंडिंग हो गया, उसके बाद माइक्रो ग्राइंडिंग हो गया, उसके बाद फाइन ग्राइंडिंग होने का दोबारा एक बार मिक्सिंग कर देता है। इसके बाद हम लोग लेकर जाएंगे एक्सट्रूडर मिशन को ऊपर, हापर के ऊपर। एक्सट्रूडर मिशन है, इसमें हम लोग क्या करती है 1 mm अलग चाहिए, मशीन है। ये अलग मिशन है। आपको यहाँ तक पाउडर फॉर्म हो गया। ओके। इसके बाद हम लोग को यहाँ तो पिलेट फॉर्म करना है, उसके लिए अलग मिशन है। सर, एक दिन में कितना टन बन जाता है आपका? ये तो 60 टन बनेगा एक दिन में? एक दिन में, दिन रात यहाँ निकलेगा। तो अब बनाने में तो 100 टन भी बना सकते हैं, लेकिन क्वालिटी फीड बनाने के लिए तो 60 to 70 टन हम लोग बनाएंगे। ওয়ান্ডারফুল। মানে বুঝতে পারছেন কত বড় ক্যাপাসিটির প্ল্যান্ট এটা এবং কতটা অটোমেট করে ফেলেছে। স্যার, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके आपके हिसाब से कितने सारे मशीन्स होंगे? 8-9 का मिशन होगा। 8-9 मशीन्स है। और ये सब एलिवेटर बीन अगर ये सब लेगा तो 15-16 मिशनरी होगा। মাই গুডনেস, মানে বুঝতে পারছেন কত বিশাল मात्रार प्लांट এটা। এবং এটা স্যার ये 24 घंटा चलता है? 24 घंटा चलता है। मतलब यहाँ पे सिस्टम से भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पूरा सिस्टम से ही ऑपरेटिंग करेंगे हम लोग, पैनल में कोई टच नहीं करेंगे। सर, ये प्लांट सिर्फ फ्लोटिंग फिश फीड्स बनता है यहाँ पे। और ये प्रोसेस जो आपने दिखाया, इतना बड़ा जो प्रोसेस है, ये भी वही फ्लोटिंग फिश फीड्स के लिए। यहाँ पे क्या पोल्ट्री फीड्स ये सब होता है? मतलब चिकन फीड्स? यहाँ पोल्ट्री फीड कुछ नहीं होती है। हम लोग की फ्यूचर एक्सपेंशन था यहीं पे श्रिम्प फीड बनाने के लिए। अच्छा। अभी हम एक्सपेंशन में है हम लोग। यहाँ अभी आगे 3 टन का श्रिम्प फीड भी बनाएंगे इस प्लांट से। ओ वाओ, वो अभी एक्सपेंशन कर रहे हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे पोल्ट्री नहीं हो रहा, आपके जो अलग वाला प्लांट है वहाँ पोल्ट्री है, जंगलपुर में है, यहाँ नजदीक में, वही मेरा पोल्ट्री बनता है।
কোয়ালিটি কি রকম সেটা দেখুন। অন্যান্য যদি হতো তাহলে কিন্তু ডুবে যেত, এটা কিন্তু ফ্লোট করছে। দিস ইজ দ্য কোয়ালিটি দ্যাট আনমোল ফিডস ইজ গিভিং, নরিচার ব্র্যান্ড ইজ গিভিং। তো এখানে অয়েল কোটার রয়েছে, যে ফ্লেভারের জন্য ফিশ অয়েল ইউজ করা হয় সেটা এখানে কোট করা হয় যে ফিডস গুলো তার মধ্যে। স্যার যারা खोल के दिखाइए, বেশ গরম একেবারে। इसके बाद सर ये लैब में जाता है टेस्ट करने, इसके बाद लैब जाएगा टेस्टिंग के लिए। তো এটা দেখবে, যেটা দেখতে পাচ্ছেন ফাইনাল প্রসেস ব্যাগিং হলো। ব্যাগিং হয়ে এবার এটা চলে যাচ্ছে লোডিং এর জন্য। দেখুন সেটা আবার লোড হবে ট্রাকের মধ্যে ডাইরেক্টলি, এবং তারপরে সেটা নিজের গন্তব্যস্থলের দিকে যাচ্ছে। জিনিসগুলো আপনাদেরকে দেখালাম প্রত্যেকটা প্রসেস, স্টার্টিং ফ্রম দ্য র মেটেরিয়াল টু দ্য ফিনিশ গুড। চারিদিকে কিন্তু বিভিন্ন ভেরিয়েন্ট যে তাদের রয়েছে নরিচারের। আনমোল ফিডস হচ্ছে কোম্পানির নাম এবং নরিচার হচ্ছে তাদের ব্র্যান্ড নেম। এই ব্র্যান্ডের নেমের আন্ডারেই কিন্তু তারা যে ফিশ ফিডস গুলো, পোল্ট্রি ফিডস গুলো, সেইগুলো কিন্তু বানাচ্ছে। এবং কতগুলো ভেরিয়েন্ট রয়েছে দেখুন, এখানে একটা রয়েছে, এখানে একরকম রয়েছে, এবং আরো নানা রকম ভেরিয়েন্ট কিন্তু এখানে ভরে রয়েছে। তো বুঝতে পারছেন পশ্চিমবঙ্গ বেস্ট একটি কোম্পানি কিরকম ভাবে আমাদের এখান থেকে প্রোডাকশন করছে, এবং তারপরে পুরো প্যান ইন্ডিয়া কেন বাইরেও এখান থেকে তাদের জিনিসগুলো, যে ফিনিশ গুড গুলো, সেগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গে তাদের বিজনেস নেই, শুধু পশ্চিমবঙ্গে তাদের প্লান্টস নেই, ইউপিতে রয়েছে, জম্মুতে রয়েছে, হরিয়ানায় রয়েছে, বিহারে রয়েছে, ঝাড়খণ্ডে রয়েছে। থার্ড পার্টি প্লান্ট তারা অপারেট করে আন্ধ্রপ্রদেশে। আপনাদের এই প্লান্টের ট্যুর দেখে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না কমেন্ট বক্সে। আপনার যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে যাবেন চ্যানেলটিকে। এই আজকের ভিডিওটা এইটুকু রাখি, দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে পরের একটা দুর্দান্ত ভিডিও। ততক্ষণ কি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং দেখতে থাকুন আপনার প্রিয় চ্যানেল ওয়েস্ট বেঙ্গল উইথ রোহিত। টাটা, দেখা হচ্ছে।